I just can't let you go. Lord knows. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi akan pelajari yaitu dari olahraga atletik yaitu Lari Estafet. Sebelum kita mempelajari, saya absen dulu ya. Bridges between us. I can't focus. I can't forget. Nihil, tidak ada yang nggak masuk. Sebelum kita lanjut ke materi, silakan pemanasan terlebih dahulu. Jangan. I just need to clear my head. I've been stuck on your memory, but it's not like I need it. And we may have some history, but we don't have to repeat it. You made this mess and left me with the pieces. Now I'm gonna burn all the bridges between us. I can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my head. 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 Ini kita akan mempelajari materi yaitu lari estafet. Ada yang sudah tahu lari estafet? Belum. Nanti akan mempelajari lari estafet. Model pembelajarannya ini model JIGSAW. I just need to clear my head. I just need to. I just need to clear my head. Focus. I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my head. I just need to clear my head. Dan Nah, jadi kita nanti akan mempelajari 3 materi yaitu start jongkok, terus start berdiri, dan perpindahan tongkat. Lari estafet itu membutuhkan tongkat. Jadi nanti per kelompok itu harus mempelajari 3 materi itu. Ini yang depan ya, itu nanti setara loh. Ke sini, ke kiri. Ke kiri. Sudah ada ke kiri sini. Ini nanti gini, mempelajari start jongkok 2 anak, terus yang 2 anak itu mempelajari start berdiri, dan pertama ini mempelajari dan ini nanti gini, start jongkok yang bagiannya yaitu bersedia, begitu. Dia tersiap, yaitu lari. You made this mess and left me with the pieces. Now I'm gonna
I just need to clear my head. I just need to clear my head. Oke, untuk kalian berdua yaitu startnya start berdiri. Biasa kayak biasanya startnya cuma gini aja. Ini larinya sama gini. Kan nanti kalau ada ini sampean kan ke bagian yang memberi tongkat estafet. Nah itu di memberi tongkat estafet itu ada batasan meterannya, itu 20 meter. Kalau lebih dari 20 meter kena diskualifikasi. Artinya teman anda itu mengambil tongkat dari sampean, itu nanti kalau nggak kepegang selama 20 meter itu ya tempat itu paham kan? Ini praktekan coba dipraktekan yuk. Emang lari ngasih tempat kesini, larinya pakai tangan kaki ya, kan nanti megangnya langsung. 1, 2, 3. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once, I'll show you all the Kalau di perlombaan bad, I'll show you where it's at, yeah, how you can get it back, yeah, cause I ain't never done, I'll be number one, working hella hard until I get just what I want, yeah, rises like the sun, yeah, fatal like a gun, shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall, yeah, let's do it up. I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm materi yang saya ajarkan nanti diajarkan ke kelompoknya satu. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. Waktunya belajar sudah selesai, sekarang kembali ke kelompoknya dan membuat
million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. Jadi, It's impossible. setelah setiap anak dibagi dan mempelajari materi sampai menjadi ahli, akan kembali lagi dengan kelompok awal untuk saling menjelaskan dan mendemonstrasikan kepada kelompoknya. Dan dari sini, kita sebagai seorang guru bisa menilai dan mengevaluasi setiap individunya. You hold the power as long as you're gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? Evaluasi, tolong dengarkan. Evaluasi, menurut saya tadi sudah cukup bagus. Untuk pertama kali Anda mengenal lari, namanya lari estafet. Yang kurang menurut saya itu dari jenjang satu temannya satu itu memang sulit dan butuh latihan tahun-tahun itu untuk belajar. Bisa menjadi atlet. Semuanya orang bisa menjadi atlet asalkan latihan sungguh-sungguh. Selesai. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya apa? Lari estafet yang diperlombakan biasanya berapa meter? Oh ya, lari estafet yang diperlombakan itu biasanya 4 kali 100, 4 kali 400 biasanya itu. Artinya 4 kali 100 itu per anak 100 meter. Jadi kan berarti 4 anak. Jadi 100 anak 100 meter dikasih ke temannya. Dikasih temannya 100 meter gitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Ya, tidak. Tidak ada. Tidak. Kalau sudah tidak ada, kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.